प्लीज मते एई थरक क्षमा करि दियो। शेष थर पे सुजोग दियो। मो सहित थरे कथा हुओ ना। मोर भूल ही जाइछि। मु जानिछि सबु थरक भूल मोर ही हुए। मु एमिति भूल आउ केबे भी करिबिनी। प्लीज 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 मते एई थरक क्षमा करि दियो ना। तुमे तो जानिछ ना मु तुम बिना बंची पारिबिनी। तुम बिना गोटे मुहूर्त भी मु रही पारिबिनी। मु तो जानिछ ना मु तुमको केते भल पाए। से भल पाइबार दुहाई देखि कहूची मु आउ केबे भी एमिति भूल केबे भी करिबिनी। मते बस लास्ट थरक पाई सुजोग दियो। मते क्षमा करि दियो। मो सहित प्लीज थरे कथा हुओ। जे एमती हुए ना जेबे आमे जनकू बहुत भल पाई जाए आउ सी हठात आमको इग्नोर करने आरंभ कर दिए। हठात आमको अवॉइड करने आरंभ कर दिए। जे एमती हुए ना जिते बेले आमे किसी भूल करि न थाई सी आम पर जबरदस्ती रखे। आमर भूल न थाई मध्य सी आमको दोषी बोली प्रमाण करे। आमे ताको एमिति भल पाई जाई थाए ताको भल पाइबारे एमिति अंध हो जाई थाए कि तांकर प्रत्येकटी भूल को आमे निज मुंड ऊपर को नहीं जाए। जेमिति सबु जाक भूल केवल आमे ही करुचे। हाँ मानुची आमे प्रेम करुचे किंतु प्रेम करबा पर तो आमे मनीष ना। तो मनीष हबारे भूल हे पारे से तो बहुत नॉर्मल कथा ना। अरे मनीष बोली तो मु भूल करुची। मु भूल करुची सेथिपाई मनीष था माने भूल आ मनीष या भितर संपर्क बहुत गभीर। जे भूल न करे सी कौन देवता निश्चय होई थिबी। से तो बहुत कष्ट दिए जिते बड़े आमे छोट छोट भूल कर थाई तापे दंड बहुत बड़ मिली थाए। बारंबार आमे ताको बुझौथबा नाई देख मु तुम बिना बंची पारिबिनी। मु तुमको बहुत भल पाए। मु तुम बिना रही पारिबिनी। आउ से सही समय रे आम भावनार आमे देउथबा सम्मानर आमे करुथबा भल पाइबार सी बहुत भल से फायदा उठाए। प्रत्येक थर सी घर पर आगिथिबो सांगसाथी सहित कौन ता झगड़ाटी हेतिबो ता संगे जहा भी हेतिबो से सबु जग राग आम ऊपर सारी दिए। एमिति काहे कि हुई कारण सी आमर वैल्यू ही बुझेनी। जने मनीष गोटे भिखारी को जब 5 टंकाटे दिए ता पाद ठारू मुंड ठीक से देखी लिए 5 टका दौची भाई देखी तो निए ता हाथ गोड़ सब ठीक ठाक अच्छे कि नहीं। ये तो गला भिखारी कथा माने 5 टका दिया होची ना। तो सेठी 5 टका दिया होची माने मु 5 टकार मूल्य भी मो भीतर को आसीबा दरकार। हाँ 5 टका दौची 5 टकार मूल्य मु गोटे भिखारी की दौची प्राय आमर सही परि हे गलानी। माने मु तुमको बहुत भल पाउची बहुत भल पाउची एते भल पाउची कि कल्पना बाहरे। तो सेठी कल्पना बाहरे तुमको कष्ट भी मिलिबो कारण सामना लोकटी मागणा रे भल पाइबा पाइगला ना। जो जिनिस पाई सी योग्य ही नुहे सेही जिनिस मु ताको मागणा रे देली ना। से केमिति मो वैल्यू बुझिबो केबे भी बुझी परिबनी कारण ताकू मो भल पाइबाटी मागणा रे मिली जाईची जहाकू से डिजर्व ही करूनी। संपर्क जेपरी होई थाउ जेते निबिड़ आ गभीर भी होई थाउ जेबे से संपर्क तुमर वैल्यू बुझुनी तुमे केते भी भल होई थाउ केते भी तांको पाई लॉयल होई थाउ तुमे तांको केते भी रेस्पेक्ट देउ थाउ तांको केते भी भल पाउ थाउ तांको पाई तुमे केते भी चिंता करू थाउ तांको किछि फरक ही पडुनी। सी कथा कथारी रागी कथा हेउची खराब व्यवहार मध्य करुची तार एपरी व्यवहार रे तुमको कौन कष्ट हेउची तुम ऊपर कौन बीतुची तांकू एथिरे भी किछि फरक पडुनी। तेबे एपरी संपर्क को तुमे भांगुन काहेकि कौन ए संपर्कर मूल्य जी तुम भावना को भी केयर करे नाही। बस मात्र एतिकी जे तुमे तांकू बहुत भल तुमको लगुची कि तुमे तांकू हरेइले जेपरी तुमे शून्य होई जिवो। विश्वास कर तुमर एही भावना पाई सीए तुमर फायदा उठाउछंती। तुमर एही सरलतार सी फायदा उठाउछंती। झगड़ा सी आरंभ करिवे अधिक खराब व्यवहार सी करिवे आउ शेषरी
ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା ବି ଆଶା ରଖିବି। ଆଉ ତୁମେ ବି କିପରିକା ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହରେଇବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗୁଛ। ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ତୁମର। ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଇଛ। ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସରି ଶୁଣେଇବାର, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଇଛ। ମାନୁଛି ନେବା ଦେବା ଏସବୁ ତ ବେପାରର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆ ବି ଗୋଟିଏ ବଜାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନିଜର ହୋଇଥିବ। ଯେବେ ଦେବା କମ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେଦିନ ସମ୍ପର୍କର ବେପାର ବି ମାନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚାଲାକ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବେପାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଦେଲେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ନେବା ଜାଣିଗଲେ ଚାଲାକ ହୋଇଯିବ। ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି ବି ନଳାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଉଛ ସେତିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ହାସଲ କରିବା ବି ଶିଖ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ତେବେ ତୁମେ ବି ରାଗିବା ଶିଖ। ଯେବେ ସିଏ ରାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ଶିଖ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ବିନା ଭୁଲରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଜଣେଇବା ଶିଖ। ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ କନ୍ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ଶିଖ। କୁହନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ରାଗିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆଉ ସହିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ଭିନ୍ନ କଥା। ସହିବା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଶିଖ। ଭୁଲ ଥିଲେ ନଇଁଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ଶିଖ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରକୃତରେ କଥା କ'ଣ କି, ସିଏ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି କରି ସେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କି ସିଏ ତୁମକୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତୁମକୁ ଯେତେ ବି ଗାଳି କଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଏହା ହିଁ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଯେପରି ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ରାଗ ତୁମ ଉପରେ ସାଧି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତି ଚିରା କଥା କହିବେ, ପୁଣି ମନେଇବା ପାଇଁ ପରେ ସରି ବି କହିବେ। ଯଦି ତୁମେ ମାନିଗଲ ତେବେ ସିଏ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି କରିବେ। ଯେବେ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ସିଏ କାହାକୁ ବି ପାଇବେନି ନା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନସିପ୍। ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ତୁମ ଇମୋସନ ସହ ଖେଳିବେ। ଏପରି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସିଏ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ସେପରି କର। ଯଦି ସିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝି ବଦଳି ଗଲେ ତେବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ। ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ପରି, ଯେଉଁ ପଟେ ରହିଲେ ବି ତୁମେ ହିଁ ଆଘାତ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଅ। ଆରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏତେ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିବି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।